बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अहमद नवाज़ और आपको अपने इस चैनल अर्ज़ मुक़द्दस पे खुश आमदीद कहता हूँ। रात को जो हुकूमत ने अवाम के ऊपर पेट्रोल बम मारा, उसके असरात अभी तक नज़र आ रहे हैं और अवाम इनको अपने स्पेशल अल्फाज में अस्बे तौफीक और अस्बे गुस्सा इनको याद कर रहे हैं। और न सिर्फ इनको, इनके जो सबका नस्लें हैं उनको भी याद कर रहे हैं और शायद आने वाली नस्लों को भी याद कर रहे होंगे। तो इन सब से हटकर ये एक तवज्जो हटाने की बात थी। इससे पहले 2 दिन पहले इमरान खान साहब के ऊपर इन्होंने गद्दारी के प्रोग्राम बनाए और इनकी 2-4 बातों को कट आउट करके उस पर इन्होंने काफ़ी लंबे लंबे प्रोग्राम किए और उन चैनलों ने किए जो अब सारी दुनिया जानती कि इनके ज़रख़रीद गुलाम हैं। तो ऐसे चैनलों की अब कोई वक़्त नहीं रही, चाहे वो कोई सच्ची खबर दें या झूठी खबर दें, उसकी कोई वक़्त नहीं रही। तो एक और खबर भी चल रही थी इसके पैरेलल साथ साथ कि तहरीक इंसाफ को अपने इस्तीफ़े वापस लेके असम्बली में बैठना चाहिए। इस पर एक वीडियो मेरी पहले से बनी हुई है। जब इमरान खान साहब ने इस्तीफ़े नहीं दिए थे तब मैंने भी यही कहा था कि इमरान खान साहब को इस्तीफ़े नहीं देने चाहिए, लेकिन जब इन्होंने इस्तीफ़े दे दिए तो उस वीडियो में मैंने, बाद वाली वीडियो में मैंने ये बात की थी कि अगर इमरान खान साहब सियासी फैसला करते और सियासत को सामने रख कर सोचते तो उनको इस्तीफ़े नहीं देने चाहिए। और उन्होंने अपने आप को लीडर समझ कर, लीडर बनकर फैसला किया और उस हिसाब से उनका फैसला यही बनता था कि उनको इस्तीफे देने चाहिए। लेकिन इतना सब होने के बाद अब अगर इमरान खान साहब असम्बलियों में जाएंगे तो ये बात बिल्कुल भी नागवार गुजरेगी सबको, मुझे भी। और मैं बिल्कुल अलल ऐलान कहता हूँ कि यह फैसला इंतहाई गलत फैसला होगा, क्योंकि जो लोग आपको उंगलियों पे नचा रहे हैं और आप नाचे जा रहे हैं, तो ऐसी सूरत में आपको बिल्कुल भी असम्बलियों में नहीं जाना चाहिए। आपने एक दिलेर फैसला किया था, उस टाइम अगर ना करते तो और बात थी, लेकिन आपने एक बड़ा फैसला किया तो उस पर अब आपका कायम रहना बनता है। अब अगर आप असम्बलियों में जाएंगे तो ये नहायत ही गलत फैसला होगा। याद है आपको एक दफ़ा 2013 में भी आपने एहतजाजन इस्तीफे दिए थे, फिर कोई 2-3 महीने 4 महीने के बाद आप वापस, या शायद 6 महीनों के बाद आप वापस असम्बलियों में गए थे। तो ख्वाजा आसिफ ने आपको एक फिक्रा कसा था कि कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। उस टाइम भी हमें बहुत दुख लगा था। तो सर, आपने हमें गैरत सिखाई है, आपने हमें सिखाया कि गुलामी नहीं करनी। तो ना गुलामी इस बात की इजाज़त देती है, ना इंसान की गैरत इस बात की इजाज़त देती है कि आप इस्तीफे दे के उन्हीं हुक्मरानों के नीचे फिर बैठ जाएं, सिर्फ इस वजह से कि आपको लोग कह रहे हैं कि इनके साथ बैठेंगे तो आपकी हुकूमत में रहने के चांस है। सर, हमें हुकूमत नहीं चाहिए। हम हुकूमत के बगैर भी आपसे ऐसी मोहब्बत करेंगे, आपको ऐसी सपोर्ट करेंगे, लेकिन सर जो गैरत आपने हमें सिखाई उससे बिल्कुल भी पीछे नहीं हटिएगा। ये 3-4 दिन से मैं सो ही रहा था कि ये खबरें क्यों चल रही हैं। तो पाकिस्तान में जब भी कोई चीज़ रूटीन से हटकर होना हो तो उसके लिए पहले ज़मीन बनाई जाती है, रस्ते हमवार किए जाते हैं, तो उसके बाद उस चीज़ को अनाउंस किया जाता है। तो मुझे भी लग रहा है कि शायद 2-3-4 दिन में ये अनाउंस होने वाली हैं खबरें। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो मैं पेश की अपनी तरफ से कम मैं इस चीज़ पे खुश नहीं हूँ। मैं समझता हूँ कि ये गलत फैसला होगा। तो उम्मीद करते हैं कि, और मुझे अभी भी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला आप ये फैसला नहीं करेंगे, क्योंकि आपने जिस दिलेरी से वो फैसले किए कि जो सारी दुनिया आपको कह रही थी आपको ऐसे करना चाहिए, लेकिन आपने सब दुनिया के उलट किया। तो इस बार भी सारी दुनिया कह रही थी कि आपको इस्तीफे नहीं देने चाहिए, लेकिन आपने इस्तीफे दिए। और उस टाइम बहुत सारे रीजंस थे जिसकी वजह से लोग आपको कह रहे थे कि आपको इस्तीफा नहीं देना चाहिए, लेकिन आपने फिर भी दिए इस्तीफे। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो दुनिया कुछ सोच रही होती है और आप कुछ और कर गुजरते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला इस बार मेरी पूरी दुआ है और उम्मीद है कि अल्लाह ताला आपको इस्तिकामत अता फरमाए और आप डट के खड़े रहें और इस कौम के हक में ऐसे ऐसे फैसले आप करवाएं कि इस कौम को वाकई गैरत भी नसीब हो और इस कौम को गुलामी से निजात भी मिले। तो आज आपने पूरे पाकिस्तान में महंगाई के ख़िलाफ़, बल्कि स्पेशली ये जो पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं, एक हफ़्ते में 2 बार बढ़ के ये 60 रुपये तक हो चुकी हैं। तो टोटली कीमत पाकिस्तान की तारीख में पहली बार 210 रुपये सबसे ज़्यादा कीमत हुई है, और ये दोनों दफ़ा जो कीमत 30-30 रुपये बढ़ी है, ये भी पाकिस्तान की हिस्ट्री में एक ही वक्त में सबसे ज़्यादा बढ़ने वाली कीमतें। तो इसके ख़िलाफ़ आज आपने जुम्मे की नमाज के बाद जो पुरअमन एहतजाज की कॉल दी थी, उस पर इंशाअल्लाह ताला हम भी निकलेंगे
اور شام کے بعد سے میں آپ کو ویڈیوز اپلوڈ کر کے دکھاؤں گا کہ کس طرح ہمارے علاقوں میں یا آگے پیچھے احتجاج ریکارڈ کیے گئے ہیں۔ اس موقع پر میں ایک اور بات کرنا چاہوں گا کہ ہمارے ملک میں جتنے بڑے لیول کے لوگ ہیں، جو سرکاری افسران ہیں، جو 18-19 گریڈ سے اوپر کے ہیں، جن کو فیول کی مد میں، یوٹیلٹی بل کی مد میں اور باقی چیزوں کی مد میں بہت سارا ان کو ریلیف دیا جاتا ہے، ان کو یہ چیزیں فری دی جاتی ہیں، تو ایسے افسروں کے بارے میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ اول تو حکومت کو چاہیے کہ ان کے جتنے بھی الاؤنسز ہیں یہ بند کر دیے جائیں، کیونکہ ان کی پہلی تنخواہ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ غریب عوام کی شاید سال کی کمائی اتنی نہیں ہوگی، تو بلکہ یقیناً نہیں ہوگی۔ اگر اس پہ سوچیں تو کسی بھی غریب انسان کی سال کی کمائی بھی ان کی ایک مہینے کی سیلری جتنی نہیں ہوگی۔ تو ایسی صورت میں یا تو حکومت کو چاہیے کہ ان کے سارے الاؤنسز ختم کر دیے جائیں، یا پھر ان کو خود چاہیے کہ یہ عوام کی ہمدردی میں خود ہی ان چیزوں سے دستبردار ہو جائیں۔ عوام بھی آپ سے خوش ہوں گے، اللہ تعالیٰ بھی آپ کو اس کا اجر دے گا، کیونکہ یہ ایک غریب ملک ہے۔ یہاں جو عیاشیاں آپ کو دی جا رہی ہیں یہ ملک اس کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ مجھے تو آج پتہ لگا کہ فوج کے بڑے بڑے جرنیل، بریگیڈیئر، ان سے زیادہ ہمارے ملک کے جو جج صاحبان ہیں سپریم کورٹ کے یا ہائی کورٹس کے، جرنیلوں سے زیادہ آپ اپنی سیلریاں لے رہے ہیں اور ان سے زیادہ آپ الاؤنسز لے رہے ہیں۔ تو میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ کو رضاکارانہ طور پر ان چیزوں سے دستبردار ہو جانا چاہیے، کیونکہ یہ چیزیں واقعی میں یہ ملک افورڈ نہیں کر سکتا۔ اور ڈیٹیلز میرے پاس ہیں کہ ایک جج کی کتنی سیلری ہے اور اس کو کتنے الاؤنسز اور ٹی اے ڈی اے مل رہے ہیں، وہ شو کر کے میں آپ کے خلاف نفرت نہیں بڑھانا چاہتا۔ میرا مقصد صرف یہ ہے کہ اس ملک کا اور اس کی عوام کا فائدہ ہو۔ اور اس ملک میں یہی سب سے بڑا المیہ ہے کہ جو امیر ہیں، جو پیسے والے ہیں یا جو کسی عہدے پہ ہیں، وہ اتنا کما رہے ہیں کہ اگر پیٹرول 2000 روپے کا بھی ہو جائے تو ان کی جیب پہ فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن یہاں ایسے لوگ بھی ہیں جو 15 سے 20 ہزار روپے مہینے کا کماتے ہیں، اور اس میں ان کا خرچ بھی پیٹرول پہ زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ اکثر لوگوں کی جو کام کی نوعیت ہے وہ موٹر سائیکل کے ساتھ منسلک ہے، مطلب کہ ان کا روز صبح کام پہ جانا آنا موٹر سائیکل پہ ہوتا ہے، تو ایسے لوگوں پہ ان قیمتوں کا بہت زیادہ فرق پڑے گا۔ مطلب سیدھا آپ یہ کہہ لیں کہ ایک بندے کا اگر مہینے میں 1000 روپیہ خرچ ہوتا تھا پیٹرول پہ، آج وہ 1600 روپے ہوگا۔ مطلب اتنی قیمتیں بڑھ چکی ہیں۔ تو اس ملک کے جو بڑے ہوتے ہیں ان کا یہ حق بنتا ہے کہ اپنے ملک کے چھوٹے لوگوں کو فل سپورٹ کریں۔ یہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں یہ بڑے بھائیوں کی طرح ہوتے ہیں۔ آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے چھوٹے بھائیوں کا خیال رکھیں، جو اس ملک کا غریب طبقہ ہے ان کا خیال رکھیں۔ اس حکومت کو تو نہ تمیز ہے، نہ اس میں اخلاقیات ہیں، نہ اس میں دین ہے، نہ اسلام ہے، اس میں یہ صرف اور صرف چور اور لٹیرے ہیں۔ ان لوگوں کو ذرا بھی احساس نہیں کہ غریب عوام کہاں پہنچ چکی ہے۔ آپ لوگ اگر تھوڑا سا اپنی ضمیر کو جگائیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو احساس ہوگا کہ اس ملک کے غریب عوام کس چکی میں پیس رہے ہیں۔ تو میری سب کے لیے دعا ہے، اس ملک میں رہنے والوں کے لیے، اس ملک کے ساتھ محبت کرنے والوں کے لیے، سب کے لیے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنا کرم فرمائے اور اس ملک کے حالات بہتر فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔